Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Имрӯз ҳаво 6 градус хунук мова. Лекин баҳор бо ин ҳамихе овози паррандаҳо умдоз, овози кӯдако ҳама плашадкава бозӣ кадоз. Ман хостам як видео фақат суҳбат барои шумо пешкаш кунам. Ин видеои ман асосан барои блогерон, барои навблогерон ба мисли ман. Ман бисёр видеоҳоя мебинам, видеои худам, видеои дигарон ва ҳамехел одат дорам ки комментарияҳоро мехонам. Ба фикри ман ҳама ҳамехел вақте ки ё комментария менависам, случайно чашмам мефурад ки ҳамин навблогерҳо ҳамаш не бисёреш менависанд илтимос канали ман дароитон, илтимос канали ман дароитон, ё ин ки илтимос дастгирӣ кунитон, илтимос тамошо кунитон, ё илтимос подписатсия кунитон гуфта. Ман медонам барои ҳар як навблогере ки сар мекунад, канал кушода блогерия сар мекунад, 1000 подписчик ва 4000 соат зарур аст. Ина ман аз сарам худам гузарондагӣ. Вале ба шумо чӣ гуфтаниям? Ба шумо чӣ маслиҳат доданиям? Ягон бор ягон каса илтимос накунитон. Бовар кунед, вақте ки ҳамехе менависид, ягон кас намедарод, шумо фақат худатона вақтатона сарф кардагитону худатона илтимосӣ кардагитон мемонад. Шумо ҳаракат кунитон, якумаш ин ки барои канал пеш рафтан, якумаш ин ки влажит кардан дар кор. Агар влажит накунид, канал пеш намерад. Ҳозира манамин ҳозира давру замон ба бе влажени ҳеҷ кор карда наметавонитон. Нағзаш реклама заказ кунитон, нағзаш аз ҳама нағзаш реклама, конкурс. Чӣ гӯям, аз реклама бисёртар подписчик набиёдам, лекин бисёриш меистад. Аз конкурс бисёр мебиёд барои он шахсое ки масалан количестве подписчик зарур бисёр мебиёд, баъзе бо бисёр меравад. Ман ҳам конкурс иштирок кардагӣ, ҳам реклама харидагӣ, ҳам сообщество харидагӣ, ҳама чиз ба ман иштирок кардагӣ. Барои каналам пеш рафтан, барои 1000 подписчик шудану 4000 соат шудан, ман агар хато накунам, мумкин 8000 10000 рубли русӣ сарф кардагӣ. Вақте ки каналам уже аз 1000 подписчикаш зиёд шуд, видеоҳом вайба фуромад, рекомендация бо фуромад, просмотром 2500 4000 то 5000 шуд. Дар мобайни ҳамехел вақте ки аз 1000 то гузашт, тез ҳамехел 1500 рафт. Мобайни 2 ҳафтава бо ҳамехел тез видеома просмотраш бисёр шуд ва мобайни 1-2 моҳ ҳамехел он соатое ки ҷамъ кардагӣ набудам, уже ҷамъ кардам, монетизатсияма гирон кардам, уже пул коркуния сар кард. Лекин ҳамехел шуд ки каналама ҳама ваяш видеош сахт кардам, ҳамехел шуд ки ҳамон ваҳом музикаҳом авторски пайдо кард, ҳамаша сахт кардам ва где-то 2-3 ҳафта ё ки 1 моҳ ба фикрам канал ки кор накардам, партофтам, гӯем канала ҳамехе мондам, ваяшба ҳолашба мондам. ютуб ҳамехел чиз ки агар якбор партоид, шумо каналатона ютуб шумоям мепартод. Ман ҳамехел фаҳмидам. Баъде ки аз нав сар кардам, аз просмотрои 3000 2000 3000 4000 просмотрам 200 300 400 шуд халос. Ва аз ҳама мағзи гап ҳамин ки вақте ки мана просмотрам баланд буд, ман ҳозир агар тонам ҳамон скриншоти ваҳома просмотрое ки буд 2-3 моҳ ман мемонам, ё ин ки агар натонам рӯи экран ба баъд охир ба мемонам, охири видео ва ҳатман бинитон.
خلاصی گپ همین که وقتی که بسیار شد یک روز با اقلا 3 تا همون بلاگر زنهای تاجیکی خدا ما می نویستن بیایید زایمنی сообщество کنیم، بیایید زایمنی сообщество کنیم، یا اینکه بیایید رکلام کنیم یک دیگر ما. نمیخه هر روز اقلا 2-3 تا میخه سابشینه بود. باور کنید من یگان تاش به اتکاس کردگی نه، چون که از من هیچی نمیبرد сообщество میمونم همه خیل مثلا بلاگرای بودن که میخه میدیدم просмотрشون 800-900 هزار تا، نیکی просмотри من 2000-3000 تا. من یگان بار نگفتم که مثلا توی просмотрات یعنی من دیده کم، من просмотрам من نمیکنم сообщество تو که взаимný نگفتم. لیکن وقتی که من از نظر کردم просмотрам کم شد، یگان کس نمی نویسد، یگان کس نمیگوید که بیا взаимný сообщество کنیم گفته، چون که просмотрам میگرد просмотри من مول، просмотри من 1000 تا 2000 تا، اینا просмотраш 500 تا 600 تا گفته. من از همون فهمیدم که اگر تو همین خیل اگر می افتی پیش میری و نکی می افتی قفاتنگی آدمو همین خیل توی لغت زده یا یکی هم تو از بالات خیس کرده گذاشته میبرفتین، نمیگفته است که بیا دست دراز کنم تو غلطی دیمی خیس تو پیشنده بودی که جور مایم پیش با برفتاسیم قطی پیش با گرام برویم، تو پیشنده بودی. گفته این خیل گپا نیست، باور کنیتون یگان کس مابینی همون یک ماه اضافه باز بعدی просмотрам فرومدن همون انسانایی که 5 باره 6 باره می نویستن با یک تا ویدیو ما сообщество کنیم، با یک تا ویدیو ما сообщество کنیم، اینش رکلام مونید و ایش رکلام مونید گفته. می نویستگی ها یگان بار یگان تاش نمی نویسد که اقلا چوب просмотрاتون کم شد، مثلا چوکات просмотров بسیار بود که بید من сообщество کنم شما وقتشنده من کدایی بودید сообщество просмотров شما وقتشنده بسیار بود انی منم دیده. از زمان فهمیدم که گفتی روزها если падаешь сам поднимаешься. برای همین یگان کسی التماس نکنیتون، خداتون از جاتون خیزیتون، خداتون حرکت کنیتون. وقتی که уже شما بالا میریتون، وقتی که شما уже просмотрاتون بسیار میشد، همون انسانایی که شما التماس کردگی شما عیادتون ببرارتون و یکی از قفاتون ببیاد بیا من این خیل کن، بیا من رکلام کن، بیا قطی رکلام کنیم، انا این خیل گپا میشد. بعد من همون اپتی خودم فهمیدم که من یک بار بالا رفتم، من نمیگم که مثلا بالا کمتر پیش برفتم و همیشه شد که فرامدم پای با همیشه شد که غلطیدم. من دیدم که کیم دوست کیم دشمن، کیم حقیقی دوست بود است، کیم حقیقی مثلا یاری میداد است، کیم وای میکرد است، کیم پرسید که چوی خیل شد. و من نمیگم که من یگان کس خفه شدم یا نمیگم که چوی من сообщество نکرد یا نمیگم که من сообщество کردم یگان کس. просто این همین یک امتحانی زندگی، یک حقیقتی که مثلا مردم میگفتن که اگر تو پولدار شوی، همیشه انسان میگفتن که اگر پولدار شوی دوستت مول میشد، اگر بیچاره شوی دوستت کم میشد. اینم یک همین، اگر просмотрات بسیار شود دوستت مول میشد است، همه میرسید сообщество کن میگفت است. وقتی که میغلطیدی انسانایی که تو сообщество کدایی بودی یک بار نمیگفت است که چوکات و بیا من توی сообщество کنم گفته. نه این خلاق نبود است. برای همین فهمیدم که کیم چی خیل. نیکی من بسیار بلاگر زنها باز هستن که من به همینم دستگیری کردگی بودن، رکلامه هم کردگی، باز сообщество هم کردگی، даже نپرسیده. یکی از آنها تجمع همه شما میشناسید اپای خاصیت، یکی از آنها. باز من بسیار
подписчикои мананда ҳастанд ки ҳамон 200-таю 300-та будагим қатъи ҳамроҳи ман вақте ки ман эфир мекардам то охири эфир мешидан ҳамту даргронда ки соатҳои ман пур шавад. истини подписчиком ҳастанд ки то ҳозира ҳамроҳи ман 1 сол зиёд шуд ман кушодагим ба канала. ҳамаи онҳо ва раҳмати калон ҳамава. агар ягон кас ба ногоҳ сахт расидаги бошам, агар ягон кас ба гапам нафоридаги бошад мебахшед. ин видео асосан барои навблогерҳо буд. ман хостам фаҳмонам ки ҳозир бе вложение канал пеш намерад, чунки бисёр шудаги ману шумо бо ин навблогерҳо. вай пеш вай буд масалан интересна буд, блогерҳои тоҷик кам буд. тоҷикҳо ҳамту дидан ки худам ҳам мехе будам, ҳамту дидам ки канали тоҷикӣ сразу подписатсия мекардам, чунки кам буд каналҳои тоҷикӣ. ҳозир каналҳои тоҷикӣ бисёр ҳамаш подписатсия намекунанд. бо тем боле мо занҳо ҳама моя каналамо қариб влоговый канал. ҳама як намуд, масалан хӯрок мепазем, берим меброим ва магазин мерим, кӯдакоя мегирим, ҳамун ҳамаи ҳамун каналаша мебинам. фақат сухангӯию фақат ҳамун ҷоҳои картикаҳо дигар мешавад, лекин намуди влогомо ҳамаш вай. якчи мехарим нишон метим, якҷо мерим нишон метим. аз ҳама бадаш ҳамин ки моя аудиториямо кам, аудиторияи тоҷикӣ кам. чӣ гӯям, инсоне ки масалан Россия фақат моя будагиҳо тамошо мекунанд. тоҷикистонанда хеле ки медонитон интернет проблема ва боз имсол он шахсоне ки масалан бурафтан гашта омадагишон не Россия ва мигранто тоҷико кам шудаги, моя тамошо мекардагиҳо кам шудаги. барои ҳамин дуо мекунем ки хай тоҷикистон биям интернет мӯр шавад. моям як рӯз не як рӯз амихе мисли каналҳое ки ва ёшон влогови каналҳою подписчикошон бисёр дигар давлатҳо, дигар забонҳо. ани моям як рӯз не як рӯз ҳамин хел мешад. ҳаёт пеш бимерад. всё равно Россияям як вақти интернеташ ба фикри ман ҳамин хел вай будаги тоҷикистон боин, тоҷикистонам Россия боин мешад ҳоле. барои ҳамин зиқ намешавем, роҳ афтода намешавем, пеш ба бурда мегирем. як рӯз не як рӯз зато уже мо опытдор мешем, зато мо видеомо качествени мешад ва просмотри худаша, аудитории худаша меёвад. хай боқии сарбаланд бошед подписчико, блогеро, тамошобино. дар паноҳи худо бошед.